Assalamu alaikum. Rifanyar hadithi mbabi wan leo uhusu upande wa heze viol ikaunga zijirio vonsi juu nana huno wajao
ramhu ramtiti pisko vano mwana mtiti tinde violewa bai shatanga mwandu aduhazi wa violewao enge yonde temranzori hadisi vano osikwa leo. Ama kablia rahare janji ya harmwema hadisi yao do sana ni feresheye wanaama wajihundra wo harimwa omji wa Marseille holiho do mwelewano waparihana baina ya hezi kaozili ikaozika Marseille rijuwa uka Marseille iho ndiho wa Komori wa nshio hawinji rilona fumvu panda mwana Mwenyezi Mungu hajelia usikwa jana wajihundu bazima abo Tanzania boshele marahaba mwanama fundi mbaye na nasoba ni boshele mwanama fundi mbaye hodari Sobar Hamidu Nana Cheki ni mwana mshoha tu bishara Nana mzee wa hatu militaire holiho do mwafikiano wa ushinda wa jihunde bazima rangundo sikwa jana wakatika wembwana hiyo rika huyu wanilia rangu panza jinchi karijaumbiwa rihunde bahati hiyo Mwenyezi Mungu ajali usikwa jana bahati hiyo yunriha appel de Marseille ireje ibabo ireje ihaubazima haukaya ubazima uo ndo winyi ushinzi abo ngariwona ukayo mwengoni mwezi alama za ukaya yeyezi ya kifujari ya gozibi ngaendao no kazabahanu riwaonese ya ukaya karti harmaumani shasi wanadamu ikao ngarjihundrao harimwa bangwe zima na bangwe zima hilo yuladhimu haina wakati wanruju washinda na fikira waishiliana shasi timadui baina hatu si wanruri wanao enkodo yinu hosoni mwagozibi abo hiyo uzade waheri ikao sonti pia haina mtimandasi ngushukurio harimo wananyasi wonti pia ikao ndo warenga funfu harimwa esuluhu yinu ikao Mwenyezi Mungu ujojali ikiri ifanyishihe heze roho wanru wake bazima haukao ndo ushinzi iyo ndo mshinzi wa wanru shinda wa wanene bwana yinu ndo mkoba zima wa hatu sonti pia yenge ngariwamba Mwenyezi Mungu ikeza abira za tsongeza omavumwele wano unu waho wananyasi wa Marseille ikezi undi hadalao zitijiri tena wanru wa shindani hondani wamani hondani wahunde maslaha shazitirohe bonze hama dena mnazabira au kabajiri tartibu ikao wanru wa welewana nai zitijiri tena insha Allah taala enge yonde muhimu na kahanza ni boshele owanama wa Marseille marahaba menji Mwenyezi Mungu jojali zidumu insha Allah taala rikebazima embwana yinu rihunde haubazima wa hatu sonti pia kwezi sambokanga ranzao ri hadisi mbabi harimwa ze problem za heviol kabla rahane janji ya harma upande huo tikahanza nieleze problemu ikao ijiri harma ze rezo sosio zinu zenti huzinu rulonizo harimwa mwananyasi mwanama ikao mihumjua ze valeur za hai bai kwa kariti harma fikra nzima za kisiasa shamijua obinadamu hai nande mwanama mijinze ikawe julihana hele zina la Saidi Yusuf Muhammad mwananyasi Saidi Yusuf Muhammad ndikao mihumjua
yala harmwensi yambude hafanya posto ya husu ze viol zinu ikaongere ngao mwaha wanusu. Ama ye posto hiyo ija irengwa juzi itangaziwa harmaze rezo sosio bandu ya hatu reinterprete nai haukaya reinterprete ya ukaya emwananyasi woi Said Issouf ngusedio ze viol zijirio obonsiju. Mimi hena mnekaunga mjuo emwanadamu, hena mnekaunga mjuo ze valori kao yebzi defende. Mwanama Said Issouf ye mndu kao yo saidia le jamfi. Amma wo mwanadamu ikao ngufanyo hazi harmai prive katina dhamana ya serikali toka uyonsi. Amma bahanu bazima vanusongeza tikubali kae mwanadamu haukaya ye ujua uone sazembi zirendwao ne yezi ya kifujari ya gozibi. Ye ujua wajau haaplodise metode za hawa sha rijohanza wanadamu onsi pia wasane warenge mba mfano hiyo ya hemwa na nyasi Said Issouf hokaka mrunge dahoni haononai ya juwe ya zambe jena mneka uka haono njema ya juwe ya zambe sisi sonti pianga rijuwao ukayezi ya helekati lilinu kaitina mbano ngo itsoka uyonsi ilo masulaha wansi juu shemu wanadamu waiwae Said Issouf ngamu amini yauka yeti mwanadamu wausaidia ndongo za violi ya namna inu na rikubaliana yaukaya reinterprete nai enamne kao hakahanzaro ngowe au hajeleza nai shaho liho deze valeurs zahai nizijuao ho karibu wahangu naye wakinanya wakiwanzani ngamu amini ya ukaya mwanadamu si mwanadamu wasaidia tabia hamanda zinu ikaonga zirendo wabonsi juu. Abunga muamini ke mwanama Said Issouf kajajo saidia wakati toka uyonsi hauya aplodise ya ukamwana wa mahasita ya violewa pisko nga mjuo o binadamu hai na ikweli ye mruwa hele jamfi shariti luaze uka ye ujo denonse metode ikao katuzio na masulaha za hele jamfi abo leo sisi na rjehensi vanu wadzima ya ukabanu leo Said Issouf Muhammad mijinze ye adversaire politique wahangu au ye adversaire politique wahatu shaiti adui wahatu adui wahatu gozibi uo ndu wori wanonai sha Said Issouf woyimru kaonga si harma divergence za opinion politique yambao kaizo yazisaidia ondo zilo maslaha rimwambia ukaizo zisaidia tsinde zilo maslaha no hayati wako wakomor shakaiti maslaha yauka mwananyasi hamandoi ikao sonti pia ngarijuwao yauka ladi marshindani rike harma mbambandano wa fikra leo kahanjia ha interprete phrase nai ikao yu jori hunda sonti pia au si sirimwele wanai abo ketula dimu rimwa kable yaukangu aplodise ze viol zifanyiwao pisko hemba image ya hahe ni juwao hema hadisi kao miu ya juwao ya fanya ndamina harmaze rezo sosio ngamu amini ya ukakati mwengoni mwanru wa jore makoti ya ukamwana mtiti wa mahasita haviolewa izo tindongo mwananyasi Said Issouf ya jozimindia na rikubali ze swamaha ikao hazitsaha badia za interpretation zinu mwanadamu ye ujodirwa mwanadamu ye ujo hambabala ngombo njema hanji hata kaulubi wanadamu wa mwele wanai au mru hanziha
au mru hamba wanadamu wa tafsiri namna ikao tinde namna ikao ndo zaka horoho ni hahe yaka hanza eleze abo mimi ngamu amini ya ukemwana Said Yusuf Mohamed mijinze ngamu amini ya uka ngamu mniko aminifu ya uka yeti mru wa ukaya yasaidie ndongo itsoka uzonti za viol vanu leo kejakaya ndo vanu ikaongela dhimuo ritafautishe ya ukanga si haruma siasa zino ngizo janibu zanzia haina mwanadamu hafanyaye shua ya udunga nziye kaungono maslaha abukale wo Said Yusuf haono maslaha ya ukangu sedio le jamvi la gozibi kejaka ya weti mwanadamu kejaka ya weti mwanzani wa mundu no nartafadwa lirelewana ya ukabanunga si armamba mandano wafikira leo kamnyezi Mungu hakahanza batikemba mandano wafikira hatsojomba fikira nzima basi kajajo umbambila njema emana ya umbambila njema haina mwanadamu yafanye zi analizi zahe yaone obahanu kaundo balomu afaka ya zilunge abole wa Said Yusuf mimi hajimba yeti adui wahanga ye adversaire politique wahanga rishinda na ufikira ngamfanyo zijitahidizo ntipia hata ni mwane seka nzia ya dunga ilati nzia ya maslaha ni mkonvenke ya rejei harmwe rezo hoka mfano nda uona mwone sana ya ukaya yeye ya ujua haremeze fikrambi ika ngazifanyishi hao nile jamvi abuketu ladhimu ka hena mru ika ule unge harmwe yezinu ngarijua we madui wa hatu ngarijua we madui wa hatu vanunga bo enemi ngabo adversaire iyo ngela dimori tafautishe nonono ngabo i adversaire o wanu mruja Said Yusuf ye adversaire d'opinion wa politique baina ya hatu naye shayeti enemy wa hatu rele wana nonono hokakati sawa na gozibi bei kwa ngusedio ya regime shanga si harimwa mbaba ndano wa fikra na tafadhali rido tafautisha adui na adversaire wote wanusawa wasiju mimi ngamtsaho ni amini na minga muamini ya ukemwana Said Yusuf mejinze yeti mndu wa usaidia viol harma wana watiti harma wandu waduhazi ngamuamini kaze valeur za hahe yeti mndu wa usaidia zitendwa za peu hamanizo haina mrungene nafasi ya tafsiri ya namna una maslaha shami mile unti na ujua emwana Said Yusuf ya jeleze nayi hauri interprete nayi ni renge ukayabo ngusaidio viol zifanyishihe mtiju no abo mimi ngamtsaho hauka mwanadamu yefanya dhambi hakubali ya ukaharende nayi mwanadamu yujuo samihilwa oziro ke mwanadamu kaja kubali kahafanya naye na ye commentaire ya hainu inu commentaire kaunge nge existe au ça fait 1 an et demi juzi ndo yaka urengwa ye interpreter wa namna hii donc mimi wanaama ngamkubali sans hésitation ya Said Yusuf yeti mru wa Said ya viol na mimi ngamkubali zeso mahazaha hena mna kanza jeleze nena mna za interpretewa ni amini kaye mwanadamu ni amini kaye mru wa respecte valeur hamadazim ya ofisi difu hamandu wo utijiri montiju yeti mru wa uzishangiria yeti mru wa uzireme ya kotsi ingia bokwezi wanama watukufu nardo tafautisha adui na adversaire okaizo tinongo ikao zo sawa wasijuyu harima obinadamu ngabo yadui ngabo adversaire
abo mimi ngamdengo Said Yusuf kaye adversaire politique wangu shaiti ya adui wangu ni wanaona harimo fikra ni mshinde insha Allah taala inge yabo hiyo ndio nakahanza nionese harimo upande wa himone Said Yusuf ngarinji yao harimo ye violi hiyo ijirio auka e violi ino zijirio bontiju leo tiandani zijirio ngaranza urionese mahale makosa yaliyo harimo ze violi zino handani ze violi zino ngazifanyishia bontiju rangunga sina maha na maha Sheikh Alatu iliyo ngiyo harimo iduku de yatsongeza ze violi zino zijirio haina wakati na banu violi sindo kaifanywa mwana mtitibai banu hata mduhazi yejuo violewa abo ngeladhimu riwone ka eske ze violi zino zo haki zifanyishihe baina ya mduhazi na mwana mtiti le jawabu lozima yoti haki viol yoti haki ifanyishi ama harimo mwana mtiti ngabwe hatorenku ndondondo par rapport ya mduhazi haukama na mtiti ulona mahasita yarengwa ni mduhazi wa mahamengo mine na mahamengo mitsano ya mrenda ziyo ya hala izo ngazibakio banguzi harimo shehitswa shahemwa na uo hata umlao duniani hai iyo ndo bahano ihatoriliyo hokaka kanaparoshinda ya diwaze emakafa ikaundo ya bitizi wayo harimo unaijana wahahe au uwana wahahe wa mahasita mahaminani mahashenda abo hamenyewe akili katina ya jushinda zifikiri wakati toka uyonsi shaze nwezu ngazjoka remarke haramashe ito shaha hata jala we duniani ze viol zinu haina usiku ngazijirio ye errori yando ngela dimor kubali makoseka ondo ya jirio harama ze viol zinu hahandani e ya viole wo kartumvumbu wa haukawo uo de yadu imhu ikao kabatsi swamaha baina ya hatunda sinaye shanga bole kosi kao sisi wa baba wazazi madhamana waho wana ngasinilo yenda livi le kosa ndo kale umru mukone mwana haviolewa ngari mezao zendongozi tijulwa no mji au no mraya dawe mwana rimfumbu na rongombi kejala dhimu kena mna yokwezi ila dhimu ikaitendo jashino shijiri rirensi sheiduku pisko sheiduku shinu deshi tsongezao zenongozi inu zejiri henna usiku abu karjame nyaye mwana na rambe siwuzi yo kamru fulani hatsimbi kufuru fulani rijwa hunda dalao shakar tsododa zaremeza abori litsena riwani kamvu wende wazitimbiye wanawandwa jina iyo ndo bahanu ikawe halatu ngasini yosi wa baba waho wanawano na si wazaze waho wanawano na rirenti ya ukayabo karambe mwana haviolewa abori patse mwana aibu abo karja mpatsa aibu puisque kajazifanya ha consentement shaha obligé wa hanvu haulwa ya hanvu hatimbi wa kufuru hanvu abwe mwana katina halatu itoka uyonsi ye mwana kartumva zangu ombi ngarambao zembika ondo ya rendwa abunge la dimoshe dukushinu shife ridenonce ze violzino yo wajauno onradu hazikaungwa viole wao hamarisiza pisko ze violzino ngizona system zinji ngari wonao harumaze rezo sosio
wandu ngwa provoke wanu ngwa waparao wawabiyo kaya ngamina dosi zaha honga mjozi balance ekakujaja wanike haja ya hangu iyo viol pisko mzade wola beishwanga na mahamengo mitsano ngwendo yala lenda ine mrume wola sans consentement habo yari yao yoka hashangazi wanandongo fulani abo ngwendo yazifanye batsina eradhi hai abo haviolewa abo zerezo zinu za hize viol zinungizo dispache ndondondo harmaze systems ontipia ngwa kufanyao ze tartibu ngwa onao emwanye njoka utsongeza nilale na mrumshe fulani abo ngutungo ngutsaho mipango ya kuifanya ili ya convaincre mzade wola ende alalenda enaye vatsina consentement iyo viol donc abungela dimo sonti pia ani ridenonce ze system zinu shawo hanu ikaunga bohatwari yoka ngari wona ukakartsina madhamana harmoensi ngari kubaliyo kensia hatu ketsina imamu hauka karindo angalia ze viol zinu emanas tsohundi hashawiri ndonondo bai kwa sisi madhamana wawana ngasina lefufu iloborto denonce sha imadhamana kaundo warengentia hatu mateka wondo waliyo ma initiator wa hize viol zinu wa violeo wana hokazi timshangazeni ekale wo wandu wanu kwa tujua wa hukumu wandu wanu hokema na watu jua wa hukumu ndabo yaka wo wao ndo wafanya oze viol zinu na mweshele ngasina takriban miezi 6 ye waziri wa hemali Sheilani haviole mana ko biro hai harma kanape izo tsinongo ikao zidilihana washimnde uo mwiso hafanyoje wiri habali ya 3 million yende yazinike famiyo kabalela nde hishima abo mfano rakanzari moneseni yauka elewo yemrika ukatina dhamana harma serikali ya viole mana yengu joka hukumulaje wakati kaola ya joka hukumu yende mwinyize viole zinu ya zifanyao abole wo ima violeur wanu kwa na juwa wa hukumulwa hauka wajuwa hukumu wondo wazifanyao haku par rapport yako wandu wanu hokarangula ngasina mawaziri wa jehansi maperver ya uviole wanawatiti abo wote ndo wajutowa hukuma hoka hukuma ngela dimu wa itolo ni mwanadamu ikao kati na zetobia isu mwiti kana ujo hukumu mwiti yetu jamba kane ndo hukumu abungu jamba kana na oba howe mwiti rutwimba bazima izo nde za hunda o wakatirulo nonu harumwe serikali ya gonzima yinu ya gozibi ya ukakwana ujuo renga mezu ritsoka uyonsi ya heze violzinu haukaonde maperver waziunda wa violeo wana yija iwa hukumu ngarijua ukakarti na mahakama shema waziri wanu ontipia no wandu wahi mahakama wehansi ya ukai mahakama ya Komoro ya rende habiyanshara hosoni mwao haina mrujo timba na hii eka hatowa fedha abungu jojo puliliwa batsinoka hakukumlo iyo ndo bahanu ikawe procureur de la cheville à la main Mohamed Abdou hansi le biashara ya hahi wa mahakama ya uka haina mru ngeneru husa ya utimba haina kufuru ya viole beisho ha viole kadokume shaka tina taraddudi yoka ya jwa ya fungwa ikange na riyali muhimu ya kena mapesa yani ki Mohamed Abdou auladi maze viole zikazane hauka kabatsi hakimu kabatsi dwamana wa serikali wa ujua ya rengemezwir itoka uyonsi hokawa ntipia ngwa uharumwe nyungu ya hele jungulinu la utimbanai harimo wana hatu
Eka mimi efikre hangu patino kanga mo exagere shati jowo na maslaha ya ukaharmwezi chanda zinu sijojiviwa ke peine de mort irejei. Iyo nde point de vue hangu personnellement. Ye peine de mort nge ladhimu irejei. Hoka ntu shindo elewa ka mwanadamu wa mahamengo mirandavu hashindwa li shahawa hatende arenge mwana wa mahamine ya lalenda inaye. Ntu one shahawa isho shamshinda hatende arenge mwana wa mahamine ya lalenda inaye. Abonga mrengo kawo asasa, nga mrengo kawo sawa na mwamba, nga mrengo kawo sawa na gozibi, warengao zonode na budunki wefuma wanadamu. Mimi haina mrikao ngurengo mwanamtiti ya mviole ntuona tafauti ya hahe na gozibi na mwamba. Izo zinyama zonti pia na inyama kanga shirendao na hii shola dimu shulwaya kabati shawiri itoka uyonti ekatendele shawiri ilo. Donc mimi leo tijojiriwa maundu ekari hundo madhuamana harumwe daula ya hatu washindi warenge mezwiri mahakama ya kweli tinde mahakama ya liyo leo hukeni mahakama ya leo ngwa encourager uze violzini au lieu ya uzizia haukale unsuona namna hakimu ya joka mnambia kakatsu encourage ze violzini wakati kaungu ono pervers wa mahamengo mirandaro ya viole mwana wa mahamine yendawe ya mbiti ze hukuma yensuabili ya kauha hamdange mapesa hamtowaho prison harudi yosikuila uhardi hende haviole warara abona relewe ndondo yokai mahakimu ngwa encourageo ze viole zinu zifanyishi madhamana wa daula wambao kaoma waziri ngwa encourageo abondo bahanu rakauladimu rione problem yokai problem ngeladimo hinri ngeladimo rikubaliana yoka maudu veja daula ya kweli ijoka na mahakama ya kweli ngami d'accord yoke peine de mort ireje ibonsiju puisque que peine de mort ke jareje ye ma perverwanu wajoka zana jumotio anatushonga ngama encourage wajao yoka holi honde mahakama ya mbao mahakama hoka kabati mahakama bonsiju okatirlonu e kama na adamu harendwa nai harmwe mwana ha mndu yajibitize mahakama hato wanadamu wanu watanabahi wajuo kaya yoti haki maperver hamanda wanu watoka jumo timba kufuru halafu wetowe mapesa wapuliliwa wadungenzi ya wenzao waradi tena wende wa viole wandojina. Donc abosonti pia inumba anaika ungela dimori wane ridenonse yo kati haki haukabano obahanu bali yo problem e ajo donner exemple ndongo jazinu stifanyishi ndola waziri e waziri ndi atende ya viole e mawaziri wanu ngwa violeo hokati mabiani za shehani za sheilani ha viole mwana mumde hafanya ojewiri ende hatowaze 3 million hafanya mabala ulamru mshia mlola ya mdenga undusha hahe yakatowe mahari na uwa hamviole harumwe biro ya hai mabandi ya mawaziri vanu ngwa violeo wanawashe na wanaume wautindo wandu walona mwendo wajua waonese wandu mwendo wa kweli haukara mungu afanyao zitwabia mungu fuzini ladhima ike kwa hundu shawiri yonde mane kao jusqu'à omlao hao harmwezinu kwa no paro hunda solution ijoka equitable ya heze violzinu hasibabu ndongo nzima ndo kawowo ngwa uharmwa yera ya hema pervers wanu madwamana wamba ukangwa uharmwansi juu abo kwa no paro juu wa hunde dalao abo le dalao ngilo banu batima ndo kamra jirumilie justice
le dalao ngalindao wakati rijoka na daula ya kweli vajoka mahakama ya kweli pisko karna jo continue harmeli nyinu mwana tiwa mzima abonle unge lazimoni kubali ke mwana wabudu ya viole wajana olande wahangu shansirengeke wahangu kajatushewa pisko mchuju wa maudu yetur ngejoka ujaharmandamu ebe abonge lazimo siwa madwamana wa wana rawa babara wa zazi rawa jomba rowahu waho wana wanu rikubali ukabano mwana ya viole waleo wainde mwana hatusonti pia sharti fanya exception rirengele tina ka wai Fatima wa habudu ndi ya violewa no wai Fatima wa hatusonti pia abonge ladimole shawiri rilihunde batima riwane batima ridenonce ze act mbizinu zivitiwa harmo wana hatu iyo nde mbwana rijoshinda riwane shakardo ritsondo baki harmo iduku ya ukimwa naye timbwa kufuru hali wa jamfi ritsoda zababo kari zambari patse mwanaibu no abo contraire silencio ngaiwanika mvu wakejuma hangamizo wana shangela dimori zambi mbwana handani do denonce mbwana yabili kem mvulana ikao hatimbitendo hamada shinu maudu rihundu 24 heures haliberewa rimparsa mjina mziani na ribitse mahakama ya hatu nando mu wa yafi okawa iti mrumana adamu uwandu wanu mintu wa considere ka wana adamu zinu sinyama awejo ka encourage ya jena biye kangu jojibiwa ya kena mwana wa mahamine yaliwa jamfi bantu amini kangabo mzima ndasi ekati nde maperveri wanu wao wajo subuti waremekoti ya ukama mwana wa mahamine haredo mrumshi unonesi ese sentima ujo kauzihunda harma mwana wa mahamine unonesi shahawa ujo kaushihunda ya ulala ndawina mwana juu ala kulli hadi vanate mrumdu hazi wamforce ulalenda wenaye kuchunda sentiment puisque ces sentiments zinu nge lazima zike partage nyowa ilie ni mru yake convaincu nizo yafanyao iyo ndo bandu ka haina mru kaungu force mru ya lale nda ina mru mshi wati mru lo mwema dans sa tête ishenyama wati mru lo mwema puisque mru lala nda ina mru mshi ngeladima mru mshi yake consciente ya ukabanu ngamlalo nda mine mru mahangu nimlinkeze besoin ya ladhimu we mru mme baho uke conscient chakale force hanvu yoka tsolala abo yengu zifanyo na uhara utijomuwa utijumrenda naye shakati na mba sentimetro ka uyonti ya approveo hosoni mwawe yunde mane kao beina mrumshe na mrumme ngeladimu vaki consensus kablia ya mwanyiso ndongo za mahaba hokeni wakati za jaza mvuye namna nyo abo viole abo ati mrumsha hao kaucho mzingara mvuhu mtuwale gauni hamvuhu abo humviole iyo ni realite pisko kujatsaha yazifanye haradu inamoya hai pisko mrumshe yujo kamwadi yujo kamlemevu kuna ujua m'oblige de passer à l'acte wakati ka ukatu jiona capable ya kudone satisfaction abweni wakati mzingara mvuhu abo humviole ngamkubali yokawunde mrumsha hao shemdu mshahaho wotsi mtwana wahaho ngeladimo zenongo zonti pia mhondane na consensus baina hanyunyo waiti iyo ngiyo nyangu
shezilonziro ndezaho wana engarida zao hatandi bo madwamana ya wana madwama si madwamana wa wana ngariba kone shedu kushinu hatandi ngela dimori wane no wade unu bawo wade unu ngotsimwenda wekaza mvuu haina usiku kabatu usiku wanga uzima ritsoku ishia bonti juu ya ukanga bomwana ya violewa eshedu kushinu eske ngisho solution kashiti solution kwezi haukanga shenji ngashiri watia mvu wano maperver wano narukubaliana ya ukaikari zamba abo karjamenye mwana au contraire abo reprotege o wanrwa jina watirendo afi yonde mana mimi nionauka si madwamana wa wana nga sina funvu ikaule funvu hilo ngela dimuo rilitowe no le funvu rulonilo nde sheduku rulonisho de silence et silence nous ça continue de tuer tous les jours namnambiye mzimandanyi bano yashinda ya bitsantsundara yatushia kaba bajiri viol bontiju heni tswararunga bujiro viol muishia jana mndu ya viole mwana bahi avoka ya mrenga baadi ya hatolwa hardi hende harenge mwana he avoka hamviole eske wandu jawao ngarikubalio kawo wao wandu wanadamu minso amini ya kawo wanadamu izo sinyama yele shawirindi le shawiri ndalinu minga muamini yokale shawiri laho zinyama zinu ye peine de mort ireje puisque kabati solution katindiyo haukangwa tilo prison 24 heures wapuliliwa huwa hundu maore huwa hundu bushini wataziwa nema dhamana kisirikali abunge mnisao kakartina mahakama bontiju abunge ladimo sisi wenyuo wana rijifanyie mahakama pisko karno juo kanti ribatsemi hono haina usiku o wana hatu watsorenda ziyo waliwa vatsina mbaho kumetoka uyonsi engeyo ndemana mimi nakahanza rikeradhi rikubaliana yoka mwanatsi wa mzima Fatima ya viole wajana walati wa abudu wala wa hatu sontipia hoka sontipia haina mrunge na mwana kabati mrikao wakati rulo unu ngulalo hasiwuha ngutoshelea ka ebane mwana hangu kana urendo je wasaidi jana izo pia ziriti ya mbade haina mndu ngusano ili ya hunde sekurizasyon ya hemwana rijabanu harmensinu yensinu iyo si wandu wa Komoro ngarijua uze viole zibirao harumwe malaho baina ya hoa baba waviolewa wana au waviolewa mwana wanashe wahimrumshe ngarida zao ntu zamba pisiko abo mrumme ngujenda fungwa ntu zamba pisiko abo tinika mwana pichabi kana hondo mrumme maudu ya mlole na tafadhali rikaseta buyinu pisiko leo ikale umimi tijati jiwonu kanga mimru mwana ngemrumshe wakanda ngani lalenda mina lalenda mina mwana abo ntustahiki vake santima zahanyu hosoni mwami na nele piri ngela dimu mnibehe pirizo pisko hokaleo njeni za mwana ya lawa harumale dingo la hangu nrudi maudu njeni mrenge mrumshe nlalenda minae abo nsu amini kami mwanadamu abo kejala dimu bamriye santima ngela dimu mzaze wahimana ya subuti yende ya denonse
ya subuti ndem denonso polisi puisque yabo miti mlezi miti responsable ntu onesa kama mbaba wokani juu ndenge mwana na mtozo ngoni hangu ni mrende mrumshe awe je ne mérite pas d'être respecté en aucun moment abo bahanu baladi mundo pirizo pour toute ma vie abwe mwana kajamenye waletina au contraire abosini kaleso wanrome onrojina wajumba onrojina kwa no juarenge wanana ashe wa waviole kwa no juarenge wana wa waviole na hizo ngazijirio mtijubano baina ya hatu ngarida zao abona tafadhali pisko mimi ngamlaani owazaze ikao ngwa subiseo harmaze acte zinu wao nao wanaha wa viole wao wada zao wasihawe duku ngamsawe duku hatandi abo ye adui wa handani wa hemana ndawebo mzaze ndawebo mjomba ndawebo mhuwa wa hemana mshohaho nyinde madui wa handani wa hemana ola pisko mdaza msiduku olio kam denonse pisko ti amini bomzaze ulona mrumme ya hundra wa shahawa ya lalenda inawe ya rudia mra shahawa ya lalenda ine mwana ya mzaya ukawo mrumme woti mrumme ishwe nyama abunge ladimo mturuku kawiti mrumme geladimo mturuku kawiti mjomba ya jua ya renge mwana mshi ya lalenda inawe woti mjomba na hizo ngazijirio kamtsuhanza ri denonce rendo denonce ngamamba ukabunga ripatsao yentsian ibu ele shawiringa ljohu ndi handabika kasjamba na hizo acte zijirio hunu Faransa riziviveo regulierement riujuao wana wa viole wao no baba hao wa viole wao no wajomba hao wandu waume wa violeo o wanashi wahimrumishe karno juoba kiarmashe dukushino kwezi abwe imbo narala dimuriwane mkubali nyima dhamana wa hemala yoka karno juoba kiarmwe duku ya namna ino ngela dimori zambe ngela dimwe communauté comorien wajujua ukanga boda fulani mwana ya viole wani mbaba hai ya viole wani mjomba hai ya communauté yomjini hiyo au ya hele bavilo warenge za disposition zitijorendo mraji maudu mzaze mraji ya tijose duku maudu ekazi rendo mwana hai nartafadhu alibanga sima responsable son tipia ze acte zinu ngari zipartageo vanu baada ima perveru wanu shasisi watu ngari partageo pisko ngari kubalio redaza reseduku wakati kawe kaula dimu ridenoncer avec toutes nos forces shakaridaza abongari ngasina contribution harmaze violizino na singarida zao abukablia ya ukariwane nema perveruanu ngela dimori wane sisi ya ukazerende harizambe risidenonce mratirie ya ukawimba bahangu haviole mwanamsho hangu yendo polisi pisko woti mbaba nso amini kawo mbaba ya juwa renge mwana ya mrenda ziyo woti mbaba abobo mwana mme utike na sentima na ye pisko woti mbaba haho ishwe nyama yendo polisi wa mdenonce mjomba ya renge mwana msho haho woti mjomba haho ishwe nyama donc banuze halatu kwezi ekangaranza uriwone ngasina contribution ne contribution yokaiti nchashi ngela dimor amini ekamra kubali kayedo mana yafanye devoir ya mladimu harmo wana pisko mzaze kuna ujua urenge hamili ya mezishenda ya kamili ikawa hujohufa hasibabu mwana yonde mana sonti pia rijua uka
iradhi ya mwana iheya homa haroni hamzaze wa mtu mwana huo humzaya ya jake na baraka ya hulele umure faida leunga we yabo uone ola mrumaho ya mrende ziyo halafu shindo stahamili kwezi wazaza hatu na mtafadhali mkase tabu yinu pisko wanuti wa baba wala wanuti wa jomba uwandu warenda uzenongozi inu harmo wana wantima dhamana kairi uke mtsumba rano kana mrumme juo yatingojo zaya yerenga yehila kairi uke mtsumba beshengo kumtsumba edari yaho pia shakairi wo tsumba uo rahano kana adui hondani ya tsodo zaya yerudie kanti yerenga yehila utikena mwana maha ekange pasa ukena mwana maha ujore ngai mwana mshi alalenda ina utikena woti mwana maha abondo bahanura la dhimuru waswili ekari waswilo mbabanu yabo rishindi ri amilana ya ukaine bwana yinu ngela dhimori wane harimaze kote zontipia bahinga rjohunda le dalao la hema perverwana shaka wanzo stire mrumaha ubande mrumme ya renge mwana ya mrenda ziyo abu kama nahundi kadalao abu kama nahundi kadalao kama wanzo stire bande mwana maha kama nahundi kadalao mwana maha ya jwa renge mwana mshi izo kazi japaro mkinishia harmo binadamu hatu harmo dini hatu mduka jurenge mwana ya mrende mrumishe mduka jurende mwana mshe mrende mrumishe mduka julala nemo nashe wa mrumisha hai iyo nde namna rahunda emalezi ya ho wabai wa hatu zendugoizo aba kaziti ya la page mrume wanziwa ekaharengele da holonsi pia iya abo nyinyi ngamfikirondo ngwendri leo uone mrumme wahimu waho leo ngono kayo haki urenge mrumme himu waho ikendo yakimrumme haho o binadamu ngonda babi yao abo sonti pia de mana rahamba kaya ze problem za violisi ngar partageo hokanga sina problemu kao ngarango funfu leo mrumme henda da honi shakwanzo wa jonesi mpaka yala lenda hukamiki rangude makoko rangudo wazazi rangudo wana shahimrumshe rangude matata iyo faharingo ndababi yao leo kwende da honi hulola mrumshe mzima unabie fierté bumrumme yauka leo humbiziwa na mrumshe mzima ngotsu hanzara ngunde koko na mzazi wahe mrumshe no wana shi wahe pia ulalenda wenao quelle fierté iyo nde mana cause violence ngasijirio pisko ngamkubalio ngamaaccepteo shaka leo ukubali ka bomzaze emrume wahe mwana kuna ujulala ndawena kabajajo jiriviol yakabu mwana shi wahe mrumshe wahe mwahu kubalika no wende mbaba hango kande yalole mwangu sino julala ndabina ze violence nkazejo jiri shanga rengao funvu litsocha shi armaze to biambizino yonde mane kaongela dimor tushi armaze kote son tipia karno juba ki armashe dukushinu ngela dimo kubalika kuno juolala ndawene mrumme yalole mwana kuno juolala ndawene mbaba haho yalole mtata haho shanga repartager ze actes zinu ngasina funvu abongela dimor rji resezise wasisi wenyirango dorjushinda rihundele shawiri shakari ndo dunga umbomra kaunu aboze violence zinu kazina uzia haina usiku sito jamboka mwana fulani haviolewa hokairendeha modi ekaka vijajiri violusiku abo siku ko kauti mwema na abo sindere tungezao ze violi zinu hokanga sine contribution ya hatu
Deyo na mwambia ni vanu. Ya ukabo mrumshe. Wazamwana. Waona mbaba hahi ya mrenda ziyo. Zidenonse. Mbehe. Ho polisi. Basi akta izunga zikiriyo hunu Faransa. Harumasi isi komunyote ya hatu ya Kikomoro. Nongarda zao. Ngarsawe luku. Rambo kakartsuha bababo mrume. Abo mrume nguriske prison. Abo timenye mwana. Eske uo mrume? Uo mrume? Ngojoka eswifa ujoka mnambia ngawe na fierté ya uo mrume. Mrume yaza ya rudi ya kensi ya renge ya tsafwade. Uo mrume? Woti mrume? Woti mrume hata? Abo prison yonde mérite ya mlavini. Donc abo nyinyi wazaza hatu. Wandrosha hatu. Nyinde mlonele dala ulinu konti juba nurangu. Mrenzi ye silensi inu. Mdenonse. Hokakairi mke watsumba no mtike na wandroa ume wa juzaya wardi wadorenga wehila. Mwa denonse wanji harmaze prison. Pisco wauti wandroa ume. Awe mwana karajamenya lezina la hae. Pisco wa mwana mtiti. Uti consciente. Ya samizi wahavu. Donc keja kabla dimu bake pardon harmo wa baba wanu wa komete oze violzino. Keja la dimu bake pardon harmo wa jomba wa violeo wa nana shahao. Keja la dimu bake pardon harmo wanrome wanu wa violeo wa nashi wa shahao. Namziye shedu kusinu. Esila sinu nge la dimu irohe dingohi. Na zamba rihunde shawiri. Hunu rilio ransi. Rijua ukahune mahakama nga jubira. Ho kweli. Hokamdu juwe donosewa ngwendo prison. Shanga mda zao nyi wazaza hatu. Nga mda zao nyi wandrosha hatu. Nga mtsingodori ya ukabane mnapana mchola mrume kujenda afungwa. Woti mrume ishwe nyama. Pisku mrume tinde ya josa ya radia renge mwana ya mrende mrumshe. Nartafadhali pisku banu mwana tiwa mzima. Yonde manna kautsaha na ambuka ngela dimoze e communauté hatu. Ya hemiji, ya hemabavu. Wa assume ze responsabilités zino. Famille jo parihana. Yo kangabo mwana ya viole wa bonti juba no ni mbaba hai. Au ni mjomba hai. Famille watu handa denonce. E communauté warenge ze responsabilités. Puisque wana wa viole wa obanu. Hunu Faransa huyo. Kwa tiwa shashi. Shariba ki harma silence. Rililiki. Ritipati mruma ibu ya tende prison. Ritipati mjoba ibu. Non. Na parona. Hesa parona ibu. We ya ibu isa miele. Mru ya renge mwana mshe. Ya renge mwana. Abu wakati we sala wa harma stara. Kati harma stara. Donc abu mba na hiyo ibakinasi. Madwamana wa hezi family. Residenosi. Na tafadhali kwezi. Rikasenta buyinu. Ridenonse. Nani mrujojua ukangaboda ho fulani hunu Faransa reka Paris reka Marseille ndo mijini ngabo mwana viole wani mbaba hai yujua kange na épreuve na denonce bangar jomu milliards denonce rihunde shawiri la howana sindizo bejudunga itsoka ya mbihanyo haina usiku rutusha kamjoba fulana renge mwana mshia mviole mbaba fulana renge mwana mviole ola renge mwana shahi mrumshe yabo rikundwa urlatsa abo sindirlatsa donc yonde manna kanza nambika probleme ha violino inu problem ka ongeri si hao montingoni hatu sonti pia si mapara si wandu wa miji si wandu wa bavu ridenonce avec toutes nos forces abo kari denonce abo ndo bahanu rujushinda rekundesho baha shawana nema perverwanu ike kwa do violo wana hatu haina dakika ezilonga zijabo ntijuu ngela dhimu madhama wanu ambao madhamana do watende wa hukumlwa haukaondo wa buwenzi ya inu watungezo wana wa viole wao kale umruheshi ya waziri wa kamili haviole mwana wa mahakume ani yawe raia
katsura wende azifanye ba kwa ya jumhukumu de yamone senzia ya jumhukumu de yamone senzia kele le mruheshia waziri wa kamili haviole mwana mme ngumni konvinyo ngumni kobange hasibabu yo kahamrende mrumshe abo onrojina kwa nahura hozifanya kwa tsuhura wazifanyao hokawa johura kanga bo madhamana wa hukumu shale wema waziri wao ngwa fanya ukamuluti ngwa zifanya wanatiti bango wanikao ze 10,000 ne ze 20,000 wa hule mvinyo nele bange wa warende wanruashe iyo mana le ortuzi denosendi bandu ya haungwa viole wanatiti wanawashe na zidenonse wao ndo madui wa hatu handani da wanuambaka wa madhamana pisko nyonsi pia nga mju wao yoke mawaziri wanuma pervers wanuma homosexuel zetobia zao kwa jazitiha ngwa zione sao abo Cinderella di Murkensi riwa denonse riwane nao riwambie kanon trop c'est trop le waziri wa habari sandani yambokaye homosexuel ngena danguru la wanaume ya tsuware ndanruashe ya lojumo wa furnise mvinyona bange habo ya warenda nruashe imrujuo ungu jo paro changer ni kana o changer ho changer ha heka tolero le waziri wa habari wa finance yarenge mwana yamviole ho biro harmwe kanape yamvurizize 3 millions kabelo wanduzaho beyo nde mahari ewongu jobona ndikana ubona ngela dhimo yolo yafe il faut oser dire la vérité na habo tsilawa ubahi sha presque e mawaziri wanu woyulone mahakama ngarijua ukase pedofile na uwarengwa wanikiwa doma na jazinu iya wensinge jubonaje yewola raia leo ulo pervers ngujoka hura hokaka viole mwana zabarindi ko hajo hura ukabanga bo waziri wa mahakama ngujonre mama hanshirin mama mengo miraro she waziri wala kana ko jomreme pisko yende fundiwa yende msome senzia yinu e waziri wa hizi habari za ndani yende msomesa ukabana mrujo renga mwana mme halalanda ina e waziri wa finance yende amone sikabana mrujo urenga mru hamviole hamnika mapesa mbaka yende mahari abuka kabatsi raia ujohura ikeka fanya ze act zinu hokawala dhimwake ma exemplaire kwa wati wondo mafundi wao yonde manna mboka kabati tofauti ya muwambwa na mruja malilaili na mruja shailani na mruja kiki na mruja gozibi kabati différencié hao ce sont tous des assassins ikangwa meritewe ye peine de mort miyo demana na hambuka mimi ye peine de mort ngamuisaidio katiba juja daula haki ngela dimuo ye peine de mort irejei lewa hino siku ngabo mwanadamu hulwaya ngabo wana wa viole wao ikaka bajajiri hukuma mahakama ya kweli ya jutsongezo wanadamu wanu zenongozi nuzizie abo sitojo kazana jumuhani siku relila ya ukangabo mwana violewa mruho lilo mzaza haya mruho lilo mbaba haya bure leo mwono kikomora baha irendeha siya kijinga mrungutso parswa holwa bure hamali ya ukawala waja wafunze nyumba wa parisa wa huwa hufu donc wanruja wao watu wanadamu waladhimu kwa tu merite umkonamo wa hao na tafadhali kwesi imbwana inu ya hatu sonsi pia ikanga ranza uri hifadho wana nar denonce remadhamana wazifanyao remaranya ridenonce si ma responsable de famille renge ze responsabilité za hatu mratire ho denonce mjomba kama mjomba ha viole mwana mshohango
we mzazi utireho denonce eswa dizam rumme kawe ya viole mwana ya zaya pisko karida za karna honda shawiri iyo nde mbwana ya handani tushinda rigabili pisko rilemewa eshahawa ngisho shinji harmo wanadamu wana na kama wanadamu eshahawa shitumbu mpake namna ino aronge nyama pisko nyama henna bahanu ya parisalo yetu jo hafanya zihara jazaha iyo nde namnona wanu walio shahenna mndu mwanadamu ye jilwani shahawonzi ya niyo stahamili harejeyo dahoni hazuzi saa masula baina hem harmu mrumishe yamkubalie hawema shatindu mzingara hatojuba umlango tumzingara mvu msewe tandani iyo viol nge ladhimu zitahe harmu zenzia za ladhimu mrumishe ya kubali hero ya hai shatindu mzingara mvu. Donc yonde mana nakahanza nifanya intervention car tafadhali sonsi pia inutsimbwana ikaungi onyango shange la dimori wane na shinda riwane ekari jihundu bazima rikubaliano kaya ngela dimori denonce eni famille jujua kaba viole wa mwana ima dhamana kwa tonza denonce riwa denonce bwaza nyinde mwakoza mezishinda ya kamili bwazazi nyinde mwakoza na mtafadhali mtike na santima yoka wimwana mahanyu au imru mahanyu bamru yarenga mwana mshia mviole uwoti mwana mahanyu mbaba yarenge mwana mviole uwoti mru mahanyu nartafadhali pisko karshindiri wana nao rikubaliana kainudo mana hatu sonsi pia bahi wadhahi ledala ungali chohucha shakariba kiarmashedu kushinu kabana hundi hadalao haina usiku watsojo viole omana enge kwezi wanama tukufu inde hadisi na kanzania beban leo harima uhusu lebakia la hevze viole zino ili Samahani de Kanzima, et si vous quittez un peu vos directs qui portent dans tous les sens et réfléchir autrement. Ja mimi indefikire hangu mkababu wajojua ike kudungu wa Abubakar Ibrahim kuna ushindo ni oblige nsambe ye point de vue hangu ni wanao ngamjo yamba que ça te plaît ou non chacun est libre wa penser ya hai awo gojojua ike kudungu je te force pas. Bon, sinamboshe hitumka na baraka minsibanu ni wangane kamibanu nambe izo ni wanao maslaha izo ni fikirio riwane ne mbwana inu mbwana ya hatu sonsi pia yafsedio wana yafsedio wanruashe wa viole wao haina usiku yafsedio wanashe watu wanaume wa viole wao haina usiku inu ngairi husio sonsi pia engena risani kwezi risaidie mbwana inu iliri hundo shinzi ze acte perversino zizili hanihe dingosi kamnyezi Mungu abenzi na utsaha ni mrejezi zeni ya ukaya izo na zone sabano mandoni za himona nyasi Saidi Yusuf na tafadhali rimwelewe rikubali ze somaha za himona nyasi Saidi Yusuf Muhammad hezi valori za hahen zijuao yetimro wasaidia fikram biza violo hamanda zinu shambo seye rimwele wanai au hajeleza nai abongela dhimo mwanadamu yetsahaswama si wanduzi islam rikubaliane mauduzi tirende hetsena komanteri yefanya enna edmi ike juzindo ya katolo ya interpretewa d'une autre façon ya wanzari focalize ya ukanu sedio ze viol non ngam amini uke mwanama Saidi Yusuf Muhammad michinze
yeti mndu wasaidia aktombi hamada zinu hena mna njuao ena mna hai abo njajojua ni mkondamne hare mwazitendo hamada zinu eka harongo wanai ihoti ubenza hai shamjuoka yeti mndu ya jo babamu ndongo hamada zinu zidofanyishiha za heze viol za wana hatu inge yabo mwana nyasi sedi sofrata soma mimi personnellement hena mna nijua mwanadamu mimi tikubalize soma za puisque pour moi c'est un adversaire politique mais c'est pas mon ennemi et ennemi wa hangu gozibi chasse di sof mijinze ye adversaire politique wa hangu donc ngamkubali yaukai mwanama hadiro ngamkubali kama mwanadamu yojofanya kosa. On est tous des humains donc dutsaha mwelewe mwananyasi sedisuf mumkubalie yaukaya yeti mndu wahumbisa ema perver wanu holiho les valeurs kao euzi wanilia piskonga senda sinae no yujua imru wa hele jamvi she yujua hadenonse ndongo ombiza hele jamvi zijirio iyo nde namna radio hanza kinyume ya wanwa jina kwa japaro kubali kabafanyi hanai na yeye si uona harimwema mahadisi ya hatu harumaze rezo sosio yujua kubali bei kwa imru wa hele jamvi she yujua kubali ka zenongozi nuzifanyishi hanai si haki donc wabole mwanadamu yujua kosa yujua bewa inge ndemana nakaanza nifanye directo yinu Mwenyezi Mungu jornike bahati ya ushinda rike unize famizo ntipia rasi wa baba ruwadzaze rike nkonyo nzima remadho mana wahema laho riwaneneze viol zinu wana hatu hena usiku watitorendwa ziyo weliwa nimbwa msiru hamada zinu insha Allah ta'ala shembwa na handani do denonce ritilo siri ritilo amba mbaba ha viole mwana na ridaze mbaba tijenda prisonari zambi ritsambe mjomba ha viole mwana na ridaze mjomba tijenda prisonari zambi iyo ndo mbwa na handani kari denonce abondo bano rujushinda rihundele shawiri la uzia zetobia zinu zirendo wana abongarakaza bano ata wakati wa saa tena Mwenyezi Mungu abenze inshallah taala na ruonane wakati mwema wa saya Mwenyezi Mungu yajuri ni keza heri inshallah taala. Assalamu alaikum, asante marhaba.